rated G. Ito ay pwede sa lahat ng manonood. Bakasyon na naman at i-enjoy tayo in summer. Antimurin, ganakan tayo in pamaylasat kamataya ng Jesus in Cruz. Anya abayan niyo kuking kapit ng oras ang makabaldugan damong kwentuhan kay liking bida Kapampangan. Tradisyon na karing Katoliko ing pamagbisita iglesia palang Webes Santo. Panikwanang makapagbisita karing 7 pisamban kabang maka-expose ing katawan ng Kristo. Anyaring pisamban dalaning pamigunam, pamanalangin at pamagpasikan kasalpantayanan. Tuneping kwalta na ning probinsyang Kapampangan din kayang pisamban. Patunay ang meging sentro mo naman iti ning pamagpalaganas ning Kristyanismo. Anya naman king metong biyahe ning kasalpantayanan, idalada kayo karing pisamban ang malyaring puntalan niya ning Maleldo. Una naging Metropolitan Cathedral of San Fernando, ing luklukan ning Archdiocese, iti panwalang mitalakad inyang 1755, mesilab inyang 1939, o nang mitalakad pasibayo. Iba't San Fernando magpaalbugang dake naman papunta king Balen ning Guagua para king kekatang second stop. Ing Pagmaragul Assisting Chapel of the Philippines, ing Parish Church of St. James the Apostles o Pettis Church. Amid santanang binisita keni king bida Kapampangan. Mitalakad iti banwang 1960 at mideklara na iting Baroque Church a National Cultural Treasure keti bansa. Kabang mga di siguradong mayamak ing istruktura niti at ding makulay murals keni. Iba't Guagua derecho ta naman gapan Olongapo Road, papunta king Balen ning Lubao, abale naman ning pisambanang San Agustin, ing katlutang destinasyon. Ang ding cradle of Kapampangan civilization ing Balen ning Lubao. We welcome the Kopo kay Kamiken Balen, Mikeni pong Paris na po ng St. Augustine Parish. Tetalakaditi ding Agustinian si inyang 1572, gawaking bricks, adobe, ang pong kalaro ning ebon. Sampan alalang bakal. So ang gagamitan na talaga kalarong ebon. Iti, reng sisimba, alila mag-offer pera during the offeratory. So yung bibieda ebon. Iting peka matuwa at peka maragula pisamban king Pampanga. Akit keting orinal aretablo, asisimbolo kanu king kabiyayan ding Lubeños kanita. Ding miyayaluang imahin ding santo at ingbiye ning patrondang San Agustin. Bakit nga? Hindi naman pwedeng ilipat yun kahit isang balding tubig, hindi pwedeng ilagay doon eh. Bakit yung dagat? Doon nagsimula ang paghahanap niya ng katotohanan. Pilit niyang dinidiscover yung Trinity. Yung may krus doon, that depicts how St. Augustine died. In Cruz Canuniti, migit 450 banwa na katwa. Ining binyen, ining mata sa dilim sundalong Kastila keng reyna na ng Lubao. Akit mo rin ding laun aawang, pasbol, bautismo, ang ponting pansun, pebe ning pisamban. Ing pangasagrado kanuniti at bakas ning kaselesayan ding sangkan ay nyadaraywan ning Maleldo. Dagdag pa rin first class relics ding Mimang Santo de Santa Monica, ang pong San Agustin, ay ba't king karelang butol. Every day this is open for public for veneration. Maliban king Balen ning Lubao, malyari namang diretsyo king Balen Bacolod para king kapat a pisamban, ing pisamban ng San Guillermo. Abud ni kayaring nitambunan king Lahar, king pamabakbong, king Bulkang Pinatubo. At meging bida king kapamilya teleserye ay Santino Cayabe Ibro. Balaos naman ing bisita iglesia king kalimang pisamban. Magpaabagat daketa naman kining Balen ning Minalin, ing pisamban ng Santa Monica. Mitalakad inyang 1600s king bricks at adobe.
bideklara iting National Cultural Treasure inyang 2011. Uling king fasad o Arapaniti abakas ing Spanish influence. King mabilog a Pilipinas itinamo kanu ingatin pang kompletong kapilya posas king apat a sulok ning Pisamban. At atin murin iting law na oil painting ning Our Lady of Consolacion. Time nung lahar ng konti to kaya binabaha kami dito. Actually, kami yung naging catch basin at that time. Halos lang yun yung nabago. Antigo mo rin ing retablo niti, ating mural at 1614 pa megawa, ating pansun at sula naman king pader niti. Kalupan ning Pisamban ning Lubao, akit mo rin Kenny ding relics ding Santo, akit Kenny ding first class relics dari Santa Monica, San Agustin, San Nicolas at Santa Rita. Anya naman kanutaray ding pilgrims ng Maleldo. Pagpatak ng Ash Wednesday onwards, meron mga pilgrims dito na bumibisita. Madibat minalin derecho naman king San Simon Interchange, king NLEX, at magpaas na gandake papunta king Balen, San Luis, kanam ang Pisamban. Kaya akit naman ang Pisamban ng San Luis Gonzaga. May feature niya muri iti king kiyakatang programa. Agustinian Church siya naman ini at makimasanting a painting king do. Para king kapitong Pisamban malyaring diretso king Holy Rosary Parish king syudad ning Angeles. At king sentro ning syudad. Dineklara iti ning National Commission for Culture and the Arts and National Historical Site at typical mararapat ning Lenten activities. Deningan bisita tamu, magadyana para king Maleldo 2014, antimo Santa Monica Church no Mika Lenten Exhibit. King Pisamban naman ning Lubao, inadyana ing Candle Rock at ing makabaldugang Altar of Repose. Pwede lang magpakini, manyandilang kandila, inawala ng St. Augustine. Tuneting luwidla ding Kapampangan king Karelang Pisamban. Uling kadikit na niti ing kasalesayan at kasalpantayanan. Anya naman dapat ingatan at ipamana pa kareng tutuking henerasyon.